lang pala, pinatanda ko pa siya. Next mga mami, maganda to. Alam nyo ba, barong to in person, kaya lang may Chinese lock siya. Pero maganda kasi talaga siya mga madam. Barong to, barong. Okay, cute lang. May tali sa likod. Size ko lang to for size small. Code barong, 50 pesos. Barong, 50 pesos. Ma'am Alma, balayers dito. Next mga mami, ganda rin na ito ate. This one is nice, ganda. Okay, pwedeng pang formal. Ganda niya ha. Yung buttons niya, mga mami, nasa loob, ano? Nasa loob, pababa. Okay, may kasamang belt. Non-garterized, may bewang ka pa. May belt ka na, may bewang ka pa. Large, 32. Large size, 30-32. Code maganda. 150 pesos. Large size, 30-32. Maganda. 150 pesos. Ganda na ito. Ma'am Karen, yours na po. Next mga mami, panggaganap lang ulit. Gumanap ka muna. Square neck mga madam. Lace. Tinatali. Ganyan siya. Baka merong may kailangan. Small semi-med. 24-26. Lace. 50 pesos. Lace 50. 24-26. Next mga mami, you're a princess. You're a superstar. Square neck mga mami, top detail is garterized. Sleeves is garterized, shearing sa gilid, smack sa likod. Smack sa likod. 28 to 30, medium semi-large. Code prinsesa. 150 pesos. Ma'am Luz, yours na po. Prinsesa. Ma'am Alma, bala, yours na po. Mga mami, sino may gusto ng blazer? Linen to. Linen blazer, malaki. Nasa sale to. Linen sa kasal. Sige, check ko ma'am, ano, saglit lang. Blazer to, pero linen siya. Tapos mahaba. May bulsa. Linen. Large to, mga mami. Size large. Good. Ano? Mahaba, 50. Mahaba, 50 pesos. Size large. May peach ako, ma'am Fe, pero princess. Abot kaya large yun? Mahaba, ma'am Karen, yours na. Teka lang mga ma'am. Mga mami, mag-mine na tayo kasi next week hindi na ako dress. This one is peach. It's a princess dress. Ay, hindi abot large. Hindi abot large. Hanggang semi-large lang to. Pocket both sides. Garter waist. This one is adjustable garterized. Shoulders is garterized. Sleeves is also garterized. Small to semi-large. Code peach. Code peach. Small to semi-large. 150
150 pesos. Ma'am Shirley, hindi si Ball pa.